and welcome back to my YouTube channel. You guys made it. فضلك عسلامة ومرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديدة. I hope you all doing well. I hope you all staying safe. بالحق نتمنى لكم الكل انكم تبداو قاعدين في دياركم كي تخرجوا تلبسوا الماسك تغسلوا يديكم تردوا بالكم على رواحكم و 2 meters وكان حكيت لكم الكل. Here we only we try to only stay positive and only good energy. Thank you so much for subscribing. If you're not, please do. منا ولا منا ولا منا ولا منا. Anyways, it's en tout cas, subscribe, abonnez-vous, تفاعلوا، اشتركوا في القناة. شكرا جزيلا. We're gonna unbox my very precious bag from Dior. It's my first, no, my second bag. C'est ma deuxième merveille de chez Dior. But it was on my wish list for as long as I can remember. The first one, we're gonna discover. Get your drinks. Get your snack. If you can't have a snack just like myself, just get your water, tisane, du thé, ce que vous voulez. Et on va unboxer mon nouveau bébé. Donc, a little history. J'ai acheté le sac, on était en confinement, toutes les boutiques étaient fermées, mais j'ai une essai, sales associate, et elle a acheté le sac avec. On s'est texté, elle m'a envoyé des photos, j'ai envoyé des photos de qu'est-ce que je cherchais. الحق نتاع ربي بالحق سيرفيس على كليونتيل اللي هنا توب حاجه ياسر. الحاجه اللي احلى من هذاك الكل انا j'étais censée le recevoir une semaine plus tard parce que il fallait que يبعثوه لي livraison. اما le manager de Dior il avait gentillesse et la générosité de venir me l'emporter chez moi le jour même. voilà هذاك الريفير هيستوري شريته ل 8 نعرفوا نشوفوا الانبوكسينغ نتاعو. mais anyways let's discover together. حلو مع بعضنا قولنا نحلو guess it, try to guess it واكتبوا لي en commentaire qu'est-ce que vous pensez que j'ai pris ومن بعد كان شفتوه معناها لقيتوه وبيتو اكتبوا لي sous le même bien deviner ou pas. Alors on va commencer par le booklet. I guess it's the same experience as Chanel, but I mean, this is the bag. This is where the bag is. It comes in a dust bag. J'adore ça moi. أنا هذا أكثر حاجة نحبها في شانيل. أنا j'adore le nouveau packaging تاع شانيل. خاطر الوقت اللي خديته أنا le packaging était en blanc. وتوا ils l'ont changé هكا un peu festive. Mais je sais pas si c'est à cause du Christmas ou là c'est juste vraiment le nouveau packaging. فوالا نحب نعيشكم معايا الاكسبيريونس الكل. راهو البنات نوريكم دو ا جوسكا زد انا وحدي en temps normal comment j'unbox le sac. donc اول حاجه نشوفها هي voilà le booklet. je pense en toutes les langues, mais vraiment toutes les langues حتى العربي. دليل الاعتناء بالساك معناها فهمتوا كيفاش l'entretien. وزاد بالعربي مكتوب الساك. خلينا نوريكم بالعربي بربي حقيبة وأسطورة تنقلتها الأجيال. شوفوا معناها قاعد يحكي لنا معناها vraiment c'est un sac, c'est une légende pour eux. Quand tu achètes le sac, c'est vraiment tu achètes une histoire, tu achètes une légende. Voilà, let's unbox. Oh, je suis trop contente. Mon petit amour. Amazing. I'm in love. قبل ما نشري الساك ça fait combien de temps exactement وقتاش بديت نخبيلو ووقتاش بديت نخمم فيه معناها فهمت. بديت نخبيلو ça fait je crois
3 موا حاجه هكايا باش نخبي له بشويه بشويه. وكان شفتو ديرنييرمون ما عنديش برشا، مانيش قاعده نشري جمله من زاغا ومش قاعده نشري في جمله واحده. ما عملت لكم حتى اول ديجا اخر مره شفت من زاغا سيتي اون نوفمبر، دونك الجمله مش فماش نشري معناها كبير فهمتوا. ما عندكم حتى فكره دي اماونت اوف ريسيرش تاعي هبدان، معناها حتى فكره قداش من يوتيوب معناها تفرجت فيه، قداش من فيديو، قداش من ريفيو قريته. وبالحق البنات لو ساك so versatile and معناها يلبس برشا حاجات. Ce sac qui vient en beaucoup de pas beaucoup. Ce sac vient en 4 tailles. Je choisis la bonne taille. فهمتوا معناها. Il y avait le plus petit que ça. Il y avait le medium, il y a le large. انا كما حكيت لكم اول مره في كي تفرجنا بعضنا في الاماكن تاع الساك شانيل. I am not a large kind of girl. Je mets pas des sacs larges. J'ai acheté 2 et j'en ai 2 medium et un large que je mets pas souvent خاطر انا je suis trop mini, trop petite معناها. Du coup j'ai opté pour le small. Voilà. نحسو باش يمشي لي اذا كانوا نحبوا تاع سواغي باش يمشي لي سواغي. ها اذا كان نحط لكم سكرين شوتس وانا لابسته. اذا كان بنحبوا نتاع خارجه يمشي لي خارجه، نحبوا نتاع عشوائي يمشي لي عشوائي. لو ميني تي ترو ميني بور موا فرانشمون. مع حق ليميت ما عندكش لعب فيه، ما فماش ما عندكش مارج دو مانوفر فهمتوا. ترو ستركتوري سا كده اللي ترو ستركتوري. كنا نكتشفوا مع بعضنا توا باش نحلوا معاكم. ورا ما يقفوش هذو مرة فهمتوا، يقعدوا يتيحوا. نحي هذيك نوريكم بعد كيف نحي. دونك في وسطو حطوا لي سانتور. لا سانتور اخترت هذه، انا اخترت حاجه نوريها لكم بسويت باش نوريكم كيفاه في وسطو. اي هذايا الاوثنتيكيشن. فوالا هذا voilà. Sinon par rapport للسترابس اللي اخترت سترابس هذوما العاديين ما فيهم حتى شيء. واللي قلت لكم عجبني اكثر في الساك اللي الساك تنجم تحطوا مع سترابس هذوما تاخذوا السترابس السيلفر ولا زاد تاخذوا سترابس ان بو بلو سبور. معناتها نحط لكم تصويره سترابس بلو سبور هوني تشوفوا معناها كومون جو بو لو ميتر فهمتوا. معناها فريمون اتس ا فيري versatile bag. Sinon parlons du straps. دونك باش نوريكم انا شنو اللي اخترته. شوفوا حاجه مزيانه انا اونكا عجبتني على الاخر. شفتوا ات ريحان داويتي شفتوا. واخترت هذه، اخترت النجمه اللي فيها الجار. حبيتش الاخرى ما عجبونيش الحق نتاع ربي الاخرين. اما اللي الاحلى في الحاجه المزيانه فيها اللي تنجم تبدلهم برشا معناتها تنجم تبدلهم. هلا donc c'est ça mon nouveau bébé, mon nouveau sac. I'm so freaking happy. نحطوه توا مع بعضه هكا يتهز هكايا. وهذا السترابس نتاعو نحط لكم هنا سكرين شوتس تاعي انا كيفاش لبسته. معناها لي ديفيرون هكا معناها لي ديفيرون تايب نتاع اللبسه نتاعو باش نمشيو افيك لو ميم اوتفيت. اما ان شاء الله توا دون 2 3 موا بعدنا فريمون نحاول نلبسو. ما نعرفش فين اوني اون كونفينمون دونك باش نحاول نلبسو ونوريهولكم كيفاش لبستو كيفاش اي ستايل معناها. فوالا قولوا لي ان كومونتير اذا كان عجبكم الساك ولا لا. اونفا جيسبر عجبكم خاطر انا ياسر حابه عليه وياسر حبيت عليه وديجا حابه على حاجه اخرى تمشي معاها على الاخر. نوريكم بروشينمون ان شاء الله يا ربي يقدرني وناخذها. ميرسي بوكو خاطر فرجتوا قاتوا للاخر. سي سوبر جونتي. نحبكم برشا. شكرا على تفاعلكم. نعاود نقول لكم اذا كان ما اشتركتوش في الشين يوتيوب بليز سبسكرايب، بليز اشتركوا، بليز ابونيفو. وميرسي بوكو على كل التفاعل نتاعكم. ميرسي بوكو على الانجيجمنت وعلى الحب اللي تعطوني فيه كل يوم.